खुश आमदीद इंसानी फितरत में। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी कहीं लोग फौरन उनकी बात मान लेते हैं। चाहे कोई बिजनेस डील हो, घर का कोई मामला हो या दोस्तों की महफिल, लोग उनकी हाँ मैं हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जितनी भी सच्ची और माकूल बात कर लें, लोग उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? नफ्सियात कहती है कि जिन लोगों से बात मनवाना आता है वो सामने वाले के शऊर से नहीं बल्कि उसके लाशूर यानी सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। हमारा 95% ज़हन लाशूर से चलता है, और अगर आपको लाशूर में अपना पैगाम दाखिल करना आ जाए तो सामने वाला बगैर किसी बहस के आपकी बात तस्लीम कर लेगा। आज की इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की वो 3 ज़बरदस्त और साइंसी तकनीक्स जानेंगे जिनकी मदद से आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि तीसरी तकनीक इतनी ताकतूर है कि वो सामने वाले के इनकार को फौरी इकरार में बदल देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंसानी फितरत को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप इंसानी नफ्सियात के इन गहरे राजों से हमेशा बाखबर रहें। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की पहली बेहतरीन तकनीक को नफ्सियात की ज़बान में पैसंग ईंड लीडिंग कहा जाता है। जब हम किसी इंसान से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम फ़ौरन अपना मौक़िफ़ उस पर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाले का लाशूरी दिफाई निज़ाम रट हो जाता है और वो मुखालफत शुरू कर देता है। इस तकनीक में आप पहले सामने वाले के मौजूदा तजर्बात और सच्चाइयों के साथ मीच करते हैं यानी पैसिंग करते हैं, और फिर उसे अपनी बात की तरफ लेकर जाते हैं यानी लैडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पहले ऐसी 3 बातें कहीं जो 100% सच और नाकाबिले तरदीद हों, जैसे आजकल गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है और कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब सामने वाला उन तीनों सच्ची बातों पर दिल ही दिल में या ज़बान से हाँ कहता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड कबूलियत के मोड में आ जाता है। अब चौथी बात आप अपनी कहेंगे जो आप मनवाना चाहते हैं, तो उसका दिमाग बगैर किसी मुकावमत के इस चौथी बात को भी हाँ के तौर पर कबूल कर लेगा। दूसरी ज़बरदस्त तकनीक है अल्टरनेटिव चॉइस मेथड, यानी इंतखाब का वो वहम पैदा करना जो हकीकत में आपकी मर्जी हो। जब आप किसी से बराह रास्त पूछते हैं कि क्या तुम ये काम करोगे, तो सामने वाले के पास 2 रास्ते होते हैं, हाँ या ना, और इंसान का दिमाग अक्सर आसानी की खातिर ओना का इंतखाब करता है। लेकिन इस तकनीक के तहत आप सवाल को इस तरह मोड़ देते हैं कि सामने वाले के पास ना कहने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपसे कल मुलाकात करे, तो ये पूछने के बजाय कि क्या हम कल मिल सकते हैं, आप उससे पूछेंगे कि हम कल शाम 4 बजे मिलें या 7 बजे। अब सामने वाले का लाशवर सिर्फ इन 2 औकात में से एक के बारे में सोचना शुरू कर देगा और उसके जहन से मिलने या न मिलने का बुनियादी सवाल ही गायब हो जाएगा। ये तकनीक बिजनेस, सेल्स और रोज़मर्रा के ताल्लुकात में माजिज़ाना तौर पर काम करती है, क्योंकि ये सामने वाले को खुद मुख्तारी का एहसास भी देती है और काम भी आपकी मर्जी का होता है। इस हकीकत को मज़ीद गहराई से समझने के लिए हमें फ्रेम कंट्रोल और अल्फाज की ताकत पर भी गौर करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड मनफी अल्फाज जैसे नहीं, मत करो या खौफ को समझने में मुश्किल महसूस करता है और सिर्फ मुस्बित तस्वीरों को जल्दी प्रोसेस करता है। जब आप किसी को कहते हैं कि परेशान मत हो, तो उसके दिमाग में सबसे पहले परेशानी की तस्वीर बनती है। उसके बजाय अगर आप कहीं कि मुकम्मल प्रसकून रहो, तो उसका लाशूर सुकून का पैगाम वसूल करता है। अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा उन अल्फाज का इस्तेमाल करें जो सामने वाले के लाशूर में एक मुस्बित और प्रक्षिश तस्वीर बनाएं। जब इंसान के जहन में तस्वीर वाज़ेह और खूबसूरत बनती है तो उसका लाशूर खुद ब खुद इस बात की तरफ माइल हो जाता है और वो उसे अपनी ही सोच समझकर कबूल कर लेता है। उसके साथ ही इंसान की आवाज़ का उतार चढ़ाव यानी टोनालिटी भी सब कॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती है। जब आप बहुत तेज़ी से और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो सामने वाले का लाशूर उसे एक हमले या दबाव के तौर पर लेता है और अंदरूनी तौर पर दिफाई मूड में आ जाता है। लेकिन जब आप धीमी, प्रसकून और ठहरी हुई आवाज़ में बात करते हैं तो लाशूर उसे तहकुम, सच्चाई और खुद एतमादी की अलामत समझता है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات پر بغیر اعتراض کیے عمل کریں تو جملے کے آخر میں اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچے لے جائیں۔ یہ نیچے جاتی ہوئی ٹون لاشور کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ ایک حتمی سچ ہے اور اس پر مزید بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری اور سب سے طاقتور تکنیک جو کسی بھی انسان کی نفسیات پر سحر انگیز اثر ڈالتی ہے اسے اسکارسٹی اینڈ سوشل پروف ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ انسان کا لاشعور بنیادی طور پر دو چیزوں سے شدید متاثر ہوتا ہے، ایک یہ کہ کوئی چیز کتنی نایاب ہے اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ جب آپ اپنی کسی بات یا تجویز کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ موقع محدود وقت کے لیے ہے یا یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، تو سامنے والے کے اندر فومو یعنی موقع کھو دینے کا شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے عقل مند اور کامیاب لوگ بھی یہی راستہ منتخب کر رہے ہیں، تو سامنے والے کا لاشعوری نظام سوچنے کی زحمت کیے بغیر اس راستے کو محفوظ اور درست مان لیتا ہے۔ یہ دونوں بنیادی ڈرائیورز مل کر سامنے والے کے تمام تر اعتراضات کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لاشعوری طریقہ یہ ہے کہ بات منوانے سے پہلے سامنے والے کو کوئی چھوٹی سی رعایت یا تحفہ دیں۔ نفسیات میں اسے ریسپروسٹی یعنی باہمی تبادلے کا اصول کہتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان کے لیے کوئی چھوٹا سا اچھا عمل کرتے ہیں یا اس کی سچی تعریف کرتے ہیں تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ایک اخلاقی بوجھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ اس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہیں گے تو اس کا لاشعور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے فوری طور پر آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تمام تکنیکس کوئی جادوئی عمل نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی ارتقاء اور اعصابی سائنس کے وہ اصول ہیں جو دنیا کے تمام بڑے لیڈرز، مقررین اور کامیاب ترین لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی ظاہری بحث سے ہٹ کر ان کے لاشعور کے ان نازک تاروں کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا اثر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لوگ آپ کی بات صرف مانیں گے ہی نہیں بلکہ انہیں لگے گا کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے لیا ہے۔ اس علم کو ہمیشہ مثبت اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ نفسیاتی طاقت کا صحیح استعمال ہی انسان کو حقیقی معنوں میں باوقار اور بااثر بناتا ہے۔ اگر آپ کو انسانی فطرت کی یہ گہری سائنسی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے اس فن میں مکمل ماہر ہو جائیں تو اس ویڈیو کو فوری طور پر لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ان تمام تکنیکس میں سے کون سی تکنیک آپ کو سب سے زیادہ زبردست لگی۔ انسانی نفسیات، باڈی لینگویج اور اپنی شخصیت کو سحر انگیز بنانے کے ایسے ہی چونکا دینے والے راز سچے دل سے سیکھنے کے لیے ہمارے چینل انسانی فطرت کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کوئی بھی اہم اور اثر انگیز ویڈیو مس نہ کریں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔